ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत एपिसोड कहली कृष्ण अर्जुन को सब बुझाऊँच ज्ञानर बाणी कि बहिर ना हो 36 गुप्त गीता 24 गुप्त गीता से गीतार से आउ कौन कहते मुझे गत एपिसोड कहली नेक्स्ट एपिसोड बुझेदेवी से भल कथा कहते आज्ञा जे परम ज्ञान पर्यंत मुझे आनली से आउ कौन कहते जे से भल कथा कौन से कहते से विषय में किसी आलोचना करवा। नीरविहीन जे फुटुची भ्रमर नाही जे तार मूलाल श्वेत पिंगल नीलवर्ण आदि देशटे देख उजाणी जाल। मु आज्ञा सबू आपण मान से वर्ण विषय कही आसी ब्रह्मर जो ज्योतिष रूप तार वर्ण से विषय में बुझाऊँ से कौन कहते नीरविहीन जे फुटुची भ्रमर नाही जे तार मूलाल केशर पाखुड़ा भितर जे अच्छी तिनिले बंचबू काल किंतु प्राणी नहीं किंतु पद्म फुटी भल कथा से कहते जे श्वेत पिंगल नीलवर्ण आकार यही उजाणी बाट पिंपुड़ी जावाक संधि नदी सही चलई मतगज थाट किंतु पिंपुड़ी जावाई बाट नहीं छुंची मुन जावाई बाट नहीं किंतु मतगजर थाट जाउछ। कौन से मतगज थाट मतगज थाट बोलते से हूँ मन मन को जो आप पांच मन भी मुझे कही आसी मन अमन विमन सुमन कुमन आकु तार सब उपर हूँ मन। तेणु से मन को जो आप एककार करेंगे ताकू जो आप से पवन निराधार सूत्र देकी गोटे छुंची मुन जो बाटे जावाई रास्ता रही से रास्ता देते आप उजाणी पवन बहबे तार से मतगत थाट हो गला से विषय बुझाऊँ। मुझे आपण सब विषय बुझे ताकू पुणी द्वितीय बार बुझेले किसी तो ज्ञान आज्ञा लोक शुणे किसी तो ज्ञान अर्जन आसो। तेणु बहुत सुंदर विषय वस्तु आउ से कौन कहते जे बीन जे कमल फुटी भ्रमर घेन बास नीरविहीन जे लहरी मारुति बोहित करुछि नाश पानी नहीं किंतु लहरी मारुछि बोहित नाश हो जाउछि। भल कथा से बुझे ताकू सब ज्ञान मार्ग देख आज्ञा आउ से कौन कहते नीर भितर अड़ा बांधी अच्छी बालुत हो रही नदी नुहई से अतड़ा नुहई झाड़ पड़ुअछि माड़ी किंतु से बालुत रूप सबु रही। तेणु परम ब्रह्म जो ज्योतिष रूप ब्रह्म सी वृद्ध हुए नहीं ना युवा हुए नहीं तार जन्म नहीं तार मृत्यु नहीं से आत्मा निर्विकार निर्विकल्प निरंतर से अहरह जाऊँच आसूची से ही हूँ पवन से पवन को धरले आपण सब निर्विकार मूर्ति होगी आसो। भल कथा से बुझे आउ कहते तथि भीतर जे अंत बांधीगला बालुत हो रही नबड़ही नछिंडही जन्म कालू जेड़े बड़ तेड़े अच्छी किंतु जन्मरू वृद्ध हवा पर्यंत जहाँ से अवस्था से रही सार किसी परिवर्तन नहीं। तेणु आकु सब जब चिन्ह पाइलु पार्थ ताले तो अजामर हबू जाल दौड़ी कहीं न पसई शुण तू युधिष्ठिर भाई तुई मुई दुई चिन्हा चिन्ह हेले किट्टू ब्रह्म जाए से मुझे आपण सब बुझे आसी कही आसी जे युधिष्ठिर भाई से कहते अर्जुन निजर सखा प्रिय सखा द्वितीयता मु अर्जुन विषय तो आप बहुत कथा कही आसी से बुझे कहते तुई मुई बिनी अंगत्व अटई भिन्ना भिन्न किसी नहीं से अथई जई ता न जाने कही एक दुई नौ से ही मुझे आपण बुझे आसी विषय जे मुझे जहाँ कहूँ आपण मैंने शुणुंट आपण मैंने शुणवार शक्ति आ मो कहबार शक्ति जी दौती से ही हूँ ब्रह्म शक्ति से शक्ति देखी चिन्ह से मो देहरे गतागत करुँच आपण देहरे गतागत करुँच से चलीगला पर आउ कई छूना कहते शव होगला मुर्दार होगला ताकू नहीं पोड़ी दे आस पोती दे आस कबर दे आस कि जब चिन्ह पार ताले जाए अजा मरमर बांधेब। तेणु ये सब बहुत ज्ञान मार्ग बाणी भल भल कथा से आउ कौन कहते किसी तो आम से विषय शुणिले ज्ञान अर्जन हम देखिया कौन से कहते आउ से अथ जई ता न जाने कही एक को
ଦୁଇ ନୁହେଁ ସେହୁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏକ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପବନ ଆ ଭିତରକୁ ବହୁଛି ଗୋଟିଏ ରକମ ପବନ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଆଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଇଏ ବାୟୁ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି, ସେଠି ସେ ବାୟୁ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି, ସେଠି ସେ ବାୟୁ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପବନ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ। ତାର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଆସ୍ତେ 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 କଲେ ସେଇଠୁ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବୁଝେଇ ଆସିଛି, ସେ ଅକ୍ଷରର ବସାଣ ବି କହି ଆସିଛି, ତାକୁ ସବୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ହେବ। ମିନକୁ ଆବରି ବକ ଟାକିଅଛି ନିଶ ବଦେ ଅଛି ରହି ଦାଉରେ ପଡ଼ିଲେ ଧରି ଘେନି ଯିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଭଦାସ ସାଇଁ। ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତଡ଼େଆ ନଳ ଯେ ବଢ଼ାଇ ବସିଛି ଧରି ବସେ ବକ ଗୋଟି ଅଲେଖ ପାଦକୁ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ଲୁଟି। ଆହୁରି ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଚଳୁକ ପାଣିରେ ମିନ ଝିଲିମିଲି ପିଙ୍କ ଅଛି ତିନି ତାଳ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ମିନ ପଳାଇବେ ବକର ପୁଡ଼ିବ କାଳ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁବାର କଥାଟି ରଖିଦେଲେ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚଢ଼େୟା ନଳ ଯେ ବଢ଼ାଇ ବସିଛି ଧରି ବସେ ବକ ଗୋଟି। ସିଏ ଯେଉଁ ପବନଟି ଆଉଛି ଆଉଛି ତାକୁ ସେ ପରମ ଦେବତା ଅନେଇକି ବସିଛି। ସେ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମିନକୁ ବକ ଯେମିତି ଅନେଇ ବସିଥାଏ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ତାକୁ ସେମିତି ଅନେଇ ବସିଥାଏ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଇଏ ଲୋଟି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟଟାକୁ। ସେଇ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ତଳୁକ ପାଣିରେ ମିନ ଝିଲିମିଲି ପଙ୍କ ଅଛି ତିନି ତାଳ ପାଣିରେ ଶୁଖିଗଲେ ମିନ ପଳାଇବ ବକର ପୁରିବ କାଳ। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଜୀବାତ୍ମାକୁ ସେ ବକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାକୁ ମିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ମିନ ଚାଲିଗଲେ ବକର କାଳ ପୁରିଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇବନି, ସେ ମରିଯିବ, ଚାଲିଗଲା, ଶରୀର ଆଉ କିଛି ପାଇବାନି। ଯେତେ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ପବନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆକୁ ସେ ଶରୀରଟାକୁ ଫୁଙ୍କା ନଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧୁକ ଯଦି ଆପଣ ଉଜାଣିରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ କିଛି କିଛି ସମୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଆସିଛି, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ, କାରଣ କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ ତ କଳି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିର ଶେଷ ସମୟ ଏଇନେଇ ଏ ନେଇ ସେ ନେଇ। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଠିକଣା ଦେଇଛି, ସବୁ କିଛି କହିଛି, ସବୁ ବି ବୁଝଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ପରମହଂସ ଅଛି ସ୍ଥାନ ତା ବ୍ରହ୍ମକ ପାଳି ତ୍ରିବେଣୀ ନଦୀ ଝର ଦଉଅଛି ତୋଉ କତି ଦୀପାବଳି। ମହାଜ୍ୟୋତି ଘର ଅତି ଯେ ପ୍ରଖର ସେଇ ବାଟେ ଗଳି ଯାଇ ଷଷ୍ଠ ଦଳ ପଦ୍ମ କେଶର ମଧ୍ୟରେ ତହିଁ ନିରଞ୍ଜନ ଥାଇ। ସେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଭଲ ଗଣ୍ଠି କଥା କହିଲେ। ଷଷ୍ଠ ଦଳକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ସେ କହିଲେ। ଷଷ୍ଠ ଦଳକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି, ହଂ କ୍ଷଂ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଓଙ୍କାର ଭଜନ କରିକି ସେ ଷଷ୍ଠ ଦଳକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦ୍ୱାଦଶ ପାଖୁଡ଼ାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଅକ୍ଷର ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେଇ 12 ଅକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ସେଇ 12 ଅକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି। ହୃଦୟରେ ଯିଏ ବସିଛି ସହସ୍ରାରେ ସେଇ ବସିଛି, ସେଇ ନିରଞ୍ଜନ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେହି ପରମହଂସ, ହଂସ ସୁହଂସ ମିଶିକି ହେଉଛି ପରମହଂସ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ଞାନ। ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ବାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କିଛି କିଛି ଶୁଭୁଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ। ନିରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଜନ ନାହିଁ ଯେ ଧବଳ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାର ରେଖ ରୂପ ଦୁଇ ନାହିଁ ଯେ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ କଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସେ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସବୁ ହିଁ ଅଲଗା, ସବୁ ହିଁ ବିଲଗ, ପାଦେ ପାଣି ପ୍ୟାର ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା ନ ପାଇଲେ ଦେହ ହରାଇଲେ ପାଥ ଦେଲି ତୋତେ କହି। ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଭେଦ ପାଇଲେନି, ତେଣୁ ସେ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଜଂ ବ୍ରହ୍ମା ବରୁଣେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ମରୁତ ସ୍ତୁନ୍ୟନ୍ତି ଦିବେଇ ତବେଇ ବେଦେଇ ସାଙ୍ଗପଦ କ୍ରମ ପରିଷିଦେଇ ଗାୟନ୍ତି ଜଂସା ମଗା ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥିତ ତଦଗତନ ମନସା ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜଙ୍ଗୋଇନୋ ଯସ୍ୟାନ୍ତଂ ନବିଦୋ ସୁରାସୁର ଗଣା ଦେବାୟ ତସ୍ମୈ ନମଃ। ତେଣୁ ଏମନ୍ତ ଯେଉଁ ଦେବତା ସିଏ ଯାହାକୁ କାହିଁ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭେଦ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଜାକୁ ନ ହୁଏ କରୁଣା ମୁଜାକୁ ନ ହୁଏ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁତି ବଣା ମୁଜାରେ ହୁଏ ସଦୟ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝେଇ ଆସୁଛି, କହି ଆସୁଛି। ଏତିକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନବାଣୀ କହିବା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।